Sí, ya se aclaró la situación, te agradezco mucho. Igualmente que esté muy bien. Muchas gracias. Le recomendamos que el transitor con las instrucciones de seguridad total trabajen en busca del respaldo contexto. A los pasajeros que vengan a salir de emergencia, les pedimos notificar al personal de vuelo si están imposibilitados o no desean realizar los procedimientos de emergencia descritos en las instrucciones de seguridad. We are on board Southern Airlines ER-445, which has 4 emergency exits that are clearly featured, 2 over the lake and 2 at the front. In case of an emergency, look to the right staff lighting or electric step button portal that will lead you to the nearest exit. This locates the nearest exit to your seat. Be aware that it is behind you. We recommend that you use the safety instructions card located in the seat pocket in front of you. For those passengers Take off. Okay. El despegue en el aire dar 4
son como unos 16 460 cuando